हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतील. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे ज्याचं नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आता रेडी झाला कॉलेजीक वचपाक लागून. आयज आमचे बूक दितले कॉलेजींचे टेक्स्ट बुक आमकां रिफर करपाक दिता पळय न्हू ते. आनी ग्लव्स बीन घातल्या फ्रेंड्स, कित्याक थंडी भरपूर खाता भायर. पांयांक सॉक्स ग्लव्स सगळे घालून वयचें पडटा, इतली थंडी पडल्या भायर. तर चला फ्रेंड्स, आता भायर सरता वचपाक लागून. ब्लॉग कंटिन्यू पळया फ्रेंड्स. खूब जाणांच्यो म्हाका कमेंट्स येता, मेसेज येता कितें की ब्लॉग कंटिन्यू डेली घालीत वच म्हणून, म्हणजे घालीत राव म्हणून. पूण म्हाका खरेंच मॅनेज जायना तेका लागून म्हाका जशें मेळटा तशें घालतालें. पूण आतां हांव ट्राय करतलें डेली घालपाक लागून. खूब जाणांची रिक्वेस्ट आसा. तुमचो मोग पळोवन खरेंच खूब बरें दिसता मनाक, कित्याक की तुमी म्हाज्या ब्लॉगाक लागून इतली रावतात तेका लागून. तर काल पयर हांव जात्रेक गेल्लेलें, थंय म्हाका आमच्याच थंयसर एकली चाची आहा ती बी विचारता कित्याक की ती ब्लॉग ना आयज काय म्हणून. तर चला फ्रेंड्स, आता लेट जाता मातशी म्हाका, सो वयता, तुमकां मेळटा. तर फ्रेंड्स, आता पावलें हांव परवरी. आनी ही पळया ती की चेन हांवें जात्रेच्या जात्रेक घेतल्या ते दीस. सकाळचो सूर्य कितलो बरो दिसता पळय ते. खूबदां हांगासर प्री वेडींग शूट बीन पळोवपाक मेळटा. मॉर्निंगाक आसता पळय न्हू तेन्ना चडशे येता प्री वेडींग शूट बी करपाक लागून. आनी बोटींचेर थंय शूट करता ते बसींच्यान सारकें दिसता. A few moments later. आता फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर हाफ जाल्लो तेन्ना हांव पावलें क्लासीन. आनी तो आतां काबार जालो फर्स्ट. आतां सेकेंड लेक्चर स्टार्ट जातलो. टिचर जस्ट भायर गेल्या आनी म्हटलें शूट घेवया. आनी आतां टायम तुमी पळोवं शकता. आनी आतां फ्रेंड्स चडशी कोण क्लासीन येयना. आतां डायरेक्ट म्हाका दिसता न्यू इयराकूच सगळ्यांची एंट्री जातली. आयज म्हाका मातसो वाज येतालो कित्याक सिया सना म्हाजी पार्टनर कोणूच नासली. हांव एकलेंच आसलें आयज आमच्या ग्रुपानसून. तेका लागून हांव एकलेंच बसलेलें तितल्यान. मागीर म्हाका नम्रतान आवाज दिलो, आमच्या फाटल्यान येवन बस म्हणपाक लागलें. आनी आमच्या हांगासर पळय लेक्चर चालू आहा आनी चॉकलेटी खावप. आनी ही आमची मॅडम आतां येयली, हांव जाणा येवचें ना म्हणून. पळय जाल्यार येयलें आनी व्हिडिओ काडटा म्हणून आपूण पयलींच हात धरून बसला फ्रेंड्स. कॅमेरा चालू जायना फुडें. आनी हेंच्या हांगासर पळय कितें चल्लां टिचर आहा क्लासीन. कॉलेजीन एडमिशन घेतलं तुझ्या ब्लॉगान आख्खी हॉलिडे हांवें तुजो ब्लॉग पळयला आनी म्हाका अरे आख्खी हॉलिडे म्हाका तुज्या ब्लॉगाची लिंक धाडटा आनी म्हाका तुज्या ब्लॉगार येयला आनी आयज म्हाजो तो ड्रीम कंप्लीट जाता. देव पावलो तिच्या ब्लॉगान. आमचो इंटरवल आतां आमी वयता रेसिडान, हांव आनी सानिका आयलो. आनी हांगासर ही फुडल्यान तशी दवरल्या फ्रेंड्स जेणे केक. चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं. भूख लगी है गाइस. केक में पेट नहीं भरेगा इसलिए कह रेसिड जा रहे हैं. नम्रता येयली. चल सानिकान पळय म्हाका एक नेवी गेम दाखयले. कोणाक खंय इमोजी धाडूंक जाय. दाखय व्हडलें म्हटल्यार ओरिजिनलिटी दाखोवंक जाय बाबा. दाखय 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 गेम. तेका सगळें पडोंक दिवंक फावना खंय. आतां हें हरतलें पळय मातशें वखदां फ्रेंड. पळय वेट 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 वेट. हल्ले हल्ले हल्ले. शिट, बड़ी तगड़ी वाली प्लेयर है भाई. हल्ले. आता जालें फ्रेंड्स टाइमपास करून. आता वयता बुकां हाडपाक. दूर तरी आहे गॉट आवयची. चला फ्रेंड्स, आता वयता बुकां हाडपाक हांव आनी सानिका.
चला मागीर मेळटा तुमका आतां वयता पयलीं आनी घेता कित्याक थंय खंय लायन आहा व्हडली वयता खंय मेरेन आमकां घुसोवंक बी मेळटा मदीं जाल्यार एव्यात फ्रेंड्स आमी आतां येयल्यात हांगासर बूक बँकान आनी आमचे बूक हांगासर दवरलेले आहा पळय हितूंतले सगळे एक एक बूक काडून आतां आमी हे पळयात हांगासर डार लायला आतां हे फक्त कोड बरोवंक जाय आनी घेवन वचूंक जाय मागीर घरा आतां म्हाजे बूक बीन घेवन जाले थोडे बूक बॅगान घातले आनी थोडे हातीन धरल्या सानिका वांगडा वयता घरा तेकाच रावला आतां हांव ते कोड बरयता बुकांचो थंयसर म्हणजे मार्किंग करचें पडटा न्हू बूक घेता आसतना कित्याक मागीर रिटर्न करता आसतना मागीर ते दिले काय ना आतां टीक करता म्हणून तेका रावला तेजे जाल्या उपरांत मागीर वचून लायब्ररीन बसता सगळ्यात येयले आतां आनी ती मुदी हातीन घातल्या पळय न्हू ती स्टायलीत मारता तेचे ओ नो आनी फोन हो करून तर आतां हम चले घर त्याच्या पयलीं सानिकाचें मातशें एक काम आसा थंय वयतली आनी मागीर आमी घरा वयतली सो पयलीं ते पयलीं काम करून घेवया पणजे LIC ऑफिसान सानिकाचें काम आसलें तेका लागून सो तेच्या वांगडा येयला सानिका गेला आतां भितून ऑफिसान आनी मागीर घरा बूक आसा बॅगान थोडे आसा आनी गाडयेन दवरले थोडे A few moments later. फ्रेंड्स आतां येयले हांव कामार आनी पयलीं घेता हांगासर येयल्या उपरांत हांव कॉफी हे वेळ कित्याक च्या बीन पिवपाक घरा कडेन टायमूच आसना जसो शेड्यूल म्हाजो बिजी चल्ला तुमकां खबरच आसा एका कामा फाटल्यान दुसरे कामा फाटल्यान तिसरे ते चालूच आसता तेका लागून हांव डायरेक्ट शॉपार येयल्या उपरांत मागीर च्या बीन घेता तर आतां हांवें घेतला कॉफी हांगासर कॉफी बीन पिवन घेता आनी म्हाज्या फुडल्या कामाक लागता कित्याक हांगासर आमकां जो स्टॉक आसा पळय तो फाल्यांच्यान येवपाक स्टार्ट जातलो आमचो सो म्हाका सगळें क्लीन करून जे थंयसर सामान आसा पळय न्हू टेबलांचे तो टेबला खाली करून सगळें सामान काडून हांगा घालपाक जाय काउंटरान घातल्या उपरांत मागीर ती टेबला खाली जाली तेंचेर कपडो मारलो कोणी मागीर फाल्यांचे जे सामान येता पळय न्हू तेका लागून ते टेबल रेडी करून दवरूंक जाय सो ते बाई काम सांगून गेला ते काम जाल्या उपरांत मागीर मेळटा फ्रेंड्स तुमकां पयलीं च्या पियाता आनी मागीर आसता कामा कडेन म्हाजें फायनली आतां म्हाजें काम सगळें हाडपालें फ्रेंड्स आनी घेतल्या मोहितो हांवें एक आनी पळया तुमी फाटल्यान सगळें चकाचक बॉक्सा बीन सगळें करून दवरलें आनी हांगासर टेबल बी क्लीन करून दवरला सगळें ओमकार येयला व्हरपाक आतां हांगासर फाल्यां सगळो हांगा स्टॉक भरतलो मागीर एक रील म्हाजी धाकटीशी पोस्ट जातली शॉर्ट व्हिडिओ तुमकां मागीर दाखयता नेव्यात हे सगळें चकाचक घालून बीन थेयला आनी तुमकां आतां सांगता लिटरली टायम कितें जाला पळय तो पळया 9:40 जाली ऑलमोस्ट 9:40 हय 9:40 जाल्या आनी आतां घरा वयता म्हटल्यार तरी आतां म्हाका अशें दिसता कितें 10 वाजतली खंय कस्टमर येता एक तर चला तर कस्टमर अटेंड करता आनी मागीर वयता हांव घरा चला फ्रेंड्स आयज तरी जाल्यार पळोवया थंयसर मोमोज आतां वयता मेळटा जाल्यार पळोवया नशीब आपणा आपणा काल काय मेळोंक ना आयज तरी पळोवया हांगा पळया फ्रेंड्स आतां लोकांची घरा कशी चकचकता क्रिसमसाची वायब्स सारकी करपाक गेला ओंकार गेला काय ना तो लेट जाली फ्रेंड्स ताका लागून कोण ना मोमोजाचे पार्सल घेतले वयता घरा चलो फ्रेंड्स हांगा मोमोज पार्टी चल्ली आमची वाव मोमोज खाता A few moments later. तर फ्रेंड्स आतां मोमोज बीन खावन जाले आनी मोमोज खाल्ले म्हणटकूच आतां जेवपाक बीन कांय नाका तर आतां जाली 11:30 आनी आतां वयता न्हिदपाक तर म्हटलें व्लॉग एंड करया तर हो तसलो आयचो व्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा थँक्यू फॉर वॉचिंग